আমংখা পূর্ব ত্রিপুরা আসন যে কর্ম বংকে পূর্ব ত্রিপুরা আসন ও পূর্ব ত্রিপুরা আসন মেন ইম্পর্টেন্ট যে ভোটার্স গাंके তিনি রিয়াং দফারক তে ওয়ানজুই দফারক অবনি বাং সাগো ও গ্রুবত নাই তাহুক তে বুকুক সং তে তিনি রিয়াং দফানি বরক রক নিনি দাবিनो प्रतिबाद खालायनाय नन बियांनि फायहनै प्रश्न खालायनाय যে কোনো জাতি জনজাতি বা বিশেষ সমুদায়কে তার ভাষা হিসেবে তার স্বীকৃতি পেতে গেলে তার রাষ্ট্র কোথায়, তার রাজ্য কোথায়, তার উৎপত্তি স্থল কোথায়, এগুলো আসবে। একটা বাংলা ভাষা স্থান কোথায়, দেশ ছাড়া রাজ্য ছাড়া ভাষা হয় না। ভাষা যাদের থাকে তাদের মাটির অধিকার থাকতে হবে, তার কোথা থেকে তার জন্ম হয়েছে। তো এইগুলো বিচার হবে, এটা সরকার বিবেচনা করবেন, কমিটি গঠন করবেন। তবে এই বিষয়টাকে হালকাভাবে না নিয়ে গভীরভাবে এই বিষয়ে যাওয়া উচিত। সরকার হুট করে একটা পদক্ষেপ না নিলেই ভালো। থ্যাংক ইউ। নন মিজোরামो पाथावनाय हनै जे खरां टिसानाय आबोनो एकटा फन बुट टाक्लाय रदि निरन लोगो जों तंगो जों बोक्लाय रया आबोनि बागै औ ग्रुबो तनाय ताहुक ते बुकुक सं इतिहास आबोनो मोयतो मादि इतिहास नि केबो तापक दि आईपीएफ टिनो 2021 आईपीएफ टिनि सापोर्टार्स ते बीजेपी नि सापोर्टार्स तांग कसं तांग सानाय बियाल नुखुंगो क्लाइजाक अ बरक रगनि नक नुखुं सक सागै रबनि प्रदुत ते अनिमेश देबबर्मा बरक नि नक सक सागो प्रदुत सागो जे तिप्रा मथा ख्लाया गांके बनो नक सक सादि सागो अब वीडियो क्लिपिंग बुतंगो अनिमेश बो कखनो सागो पेट्रोल लुगि पुई पुई ख्लायदि नक सक सागो देहाय हनै आबोनि बांगै सागो प्रपार्टी डैमेज खालायजाखा चिनि बरक ए प्रदुत नुखुनि बरक बाय राबार बागान डैमेज खालायजाखा आबोनि बागैनो बुरा सराय अकरा चाकरा जतनो बरक मारक टक खालायगै शासन खालायगा 2021 आबोनि परिणाम ताबकनो आबोनि परिणाम आबोनि बागै औ ग्रुप तनाय ताहुक ते बुकुक सं प्रदुत नि नुखुनि बरकनो केबो बोत्तारदि अब आने व्यक्तिगत कैसा निर्णय रिक्वेस्ट खाई मैंने के बहुत तारो दे बरक नि टिप्रा मथा नि जे लाल मथा बरक बुडोया चिनारो कबां माने बरक नि जे कक्टमा सफाय दं बरक बुडोया अबनि बंसागो प्रदुत नि नुखुनि बरकनो बहुत तारो बायदि वानजय तो तनाय रया तनाय बिलाय गाहाम बाय अग्रुबो तनाय ताहुक ते बुसना केबो बुटारो दे